धन्यवाद प्रणाम ज्ञापन करें मंच आছেন सभापति महाराज विष्णु बाधव माधव गोस्वामी महाराज श्री बाधव जनार्दन महाराज संतनाथ महाराज दाते महाराज आदि पूजनीय पालन करें धन्यवाद पूजनीय वैष्णव वैष्णववृंद श्री सज्जनवृंद मातृवृंद धन्यवाद प्रणाम ज्ञापन करें আমরা परम गुरुदेव সম্বন্ধে শ্রবণ করি। तो परम गुरुदेव कि मठे एसे एत प्रतापशाली छिलेन ना आगे থেকেই ছিলেন। उनी छोट থেকে খুব সাহসী এবং নির্ভীক বক্তা ছিলেন আর অতি দয়ার্দ্র চিত্ত। মৃদুনি কুসুমাদপি বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি। উনি যখন সময় পড়াশোনা করেন খুব চঞ্চল ছিলেন, হোমওয়ার্ক ঠিক মতো করতেন না আর ক্লাসেও মনে হচ্ছে যেন তো ফাঁকি দিচ্ছে এরকমভাবে মাস্টারমশাই বইতেন। তো একদিন মাস্টারমশাই ক্লাস টিচারকে হোমওয়ার্ক দিয়েছেন। সেই হোমওয়ার্ক খুব সুন্দরভাবে ধরে ধরে লিখেছেন। পরম গুরুদেবের হস্তাক্ষর খুব ভালো নয়, যাকে একটা হলে কাটছেন বকছেন সেরকমভাবে, কিন্তু ধরে যদি লেখেন মুক্তার মতো অক্ষর। তো পরম গুরুদেব তখন বিনোদ বিনোদবাবু তিনি নিয়ে এসছেন ছাত্র। মাস্টার দেখে বলছে, না এ তোমার লেখা না, কেউ ফাঁকি দিয়েছে। বলছে, না মাস্টার আমি নিজেই লিখেছি। বারবার ধরে বলছেন আর মাস্টার স্বীকার করছেন। তখন পাশের রুমে শ্রেণীতে ওনার অগ্রজ অরুলভ গোস্বামী মহারাজ, পরে নাম হয়েছে ওনার, প্রথম নাম ছিল প্রমোদ বিহার। ওনাকে জিজ্ঞাসা করেন মাস্টার সাহেব, বলছে তোমার ভাইয়ের হাতে লেখা? বলছে হ্যাঁ। তখন সময় ক্লাস টিচার এসে না কাছে আসলেন বিনোদবাবু। তখন সময় বিনোদবাবু বলছেন কি, বলছে যে জীবনে কোনোদিন সত্য কথা বলে নাই, অপরের সত্য কথা বললেও সেটা বিশ্বাস করে না। দেখুন মাস্টারমশাইকে একদম কষ্ট হয়ে বলেছিলেন, জীবনে যে সত্য কথা বলে নাই তাকে হাজার সত্য কথা বললেও সে বিশ্বাস করে না। এরকমভাবে যারা ভগবত বলে বলিয়ান তারা নির্ভীক বক্তা। হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করছে প্রহ্লাদকে, প্রহ্লাদ আমাকে সবাই ভয় পায়, তুই ভয় পাস না কেন? বলে কেন? আপনি যার বলে বলিয়ান, জগৎবাসী যার বলে বলিয়ান, আমিও তার বলে বলিয়ান। তো পরম গুরুদেব শৈশব থেকে নির্ভীক ছিলেন। একসময় ওনার আর স্কুলের কাহিনী শুন, খুব দরদি ছিলেন, দয়ালু ছিলেন আগের থেকে, পূর্বের থেকে। একসময় ওনার মা, পরম গুরুদেবের পৃথিবীও খুব ছোট্ট শৈশব অবস্থাতে হয়ে গেছে, সেই জন্য পরম গুরুদেবের মাতা ঠাকুরানী তিনি এই জমিদারি চালাতেন। যেমন করে নন্দ বাবা বড় না হয়েও তার উপরে সব দায়িত্ব, তদ্রুপভাবে পরম গুরুদেবের উপরেও ওরকম দায়িত্ব ছিল এই চালানো, জমিদারি চালানো। তো এক সময় ফিরতে অনেক দেরি হচ্ছে, স্কুল থেকে ফিরে আসছে না। মাতা ঠাকুরানী একটা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দরজার পাশে। বিনোদের এত দেরি হচ্ছে কেন, কি হয়েছে? মাতা ঠাকুরানী সমস্ত দরজা খুলে আর লাঠি রেখে, ঠিক আছে মা মারবে আমাকে আগে, তো আগে আমার কথা শোনো কি ঘটনা। যেমন করে কৃষ্ণ তার মাকে ভয় পাচ্ছে না, লাঠিটাকে ভয় পাচ্ছে, কিন্তু পরম গুরুদেব বলছেন, মা ঠিক আছে তুমি আমাকে মারো, কিন্তু আমার কথাটা আগে শোনো। কেন দেরি হচ্ছে? না একটা অনাথ ব্যক্তি, তার শরীর খারাপ হয়েছে, তার দেখার কেউ নেই। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে তাকে হসপিটালাইজ করি।
এখন তার শরীর খুব খারাপ, সেদিন আমরা অল্টারনেটভাবে সেখানে ছিলাম। পয়সা খরচ করলাম। তুই পয়সা কোথায় পেলে? তুই 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 কোথায় পয়সা পেয়েছ? না মা, আপনি যে আমাকে টিফিনের জন্য দিতেন সেখান থেকে আমি রেখে দিতাম। মা মারবে কি? সঙ্গে সঙ্গে চোখে অশ্রু আসছে। যখন উনি অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন দেশ স্বাধীন করার জন্য, দেশ স্বাধীন করার জন্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র সরস্বতী প্রভুপাদের কাছে এসেছেন, তখন ক্লাস 8-এ পড়ে। প্রভুপাদকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বলছেন, প্রভুপাদ আপনার কাছে তো অনেক ছেলেপেলে আছে, দেন না আমাকে। বলছে কেন? না আমি দেশ স্বাধীন করব, আমি এদেরকে নিয়ে এসেছি হরিভোজন করানোর জন্য, তাহলে আপনি আশীর্বাদ করুন আমি যেন ছেলেপেলে পাই, দেশ স্বাধীন করুন। ঠিক আছে, তোমার আশীর্বাদ। তো পরম গুরুদেবও প্রথমে ওই দলে ছিলেন, ভারত ছাড়ো আন্দোলন পরে হচ্ছে। যাই হোক, তিনি সব ছেলেটেল দিয়ে মঠে চলে আসেন প্রভুপাদের কাছে। প্রভুপাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। প্রভুপাদ 64টা মঠ স্থাপন করেছেন, কিন্তু এই কুরিয়া কোলদ্বীপ, এই কোলদ্বীপে মঠ তখন হয় না, পাষণ্ডী, কুরিয়ার পাষণ্ডী, সেখানে প্রভুপাদের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরম গুরুদেব কী করলেন? প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পূর্ণ করলেন। যেমন করে রূপ গোস্বামী পাদ মহাপ্রভুর মনোভীষ্ট পূর্ণ করেছেন, তদ্রূপভাবে আমাদের দাদু কেশব গোস্বামী মহারাজ, তিনি প্রভুপাদের মনোভীষ্ট পূর্ণ করেছেন। উনি মঠে আসলেন, আবার পুলিশ আসলো, এসে ওনাকে নিয়ে যাবেন। তখন বলছে আমি তো ছিলাম আগে যুক্ত, কিন্তু আপনি দেখুন আমি এখন সব ছেড়ে দিচ্ছি। তো একদিন টেলিগ্রাম আসলো, পরম গুরুদেবের মাতা ঠাকুরানী খুব অসুস্থ। তো প্রভুপাদ বললেন, বিনোদ তুমি যাও, তোমার মা অন্তিম শয্যায় আছে, তুমি দেখে আসো, দেখা করে আসো। বলে পরম গুরুদেব কী করলেন? ওই লুকিয়ে গেলেন, হাতের নিচে লুকিয়ে গেলেন। প্রভুপাদ ভাবলেন কি যে তার চলে গেছে, কেউ জানে না কোথায় আছে। তারপরে সন্ধ্যা যখন হয়ে গেছে, তখন সময় দেখছেন প্রভুপাদ, বিনোদ কি বিনোদ তুমি যাও না? আমি যে তোমাকে যেতে বললাম, প্রভু অনেক জন্মের পরে আপনার পাদ পদ্মে আশ্রয় নিয়েছে। মাতা ঠাকুরানী অন্তিম সময়ে আমার হাতে ধরে বলে, বাবা আমার অন্তিম ইচ্ছা তুমি বাড়িতে থাকো, এই দিন বাহাল করো। তখন কী করবো প্রভুপাদ? আপনার সেবা ছেড়ে আমাকে তো থাকতে হতো, এই বিচার করে আমি যাই না। প্রভুপাদ খুব আনন্দিত হলেন। ওই জন্য আমাদের গুরু বৈষ্ণবের ইচ্ছা জানতে হবে, বুঝতে হবে। অ্যাভয়েড করেও সেবা করা হয়, আর সেবা করেও গুরুদেবের কাছে বঞ্চিত হতে হয়। মনোভীষ্ট জানতে হবে। গুরু মহারাজ বলতেন, যারা যথাযথ সেবক হবে তার পিছনের একটা চোখ থাকবে। তো পরম গুরুদেবের অনেক অনেক বৈশিষ্ট্য। নির্ভীক বক্তা বলা হয় পরম গুরুদেবকে। মেদিনীপুর জেলার একটা জায়গা আছে সাউরি বলে একটা জায়গা, সেখানে পরম গুরুদেব নির্বিঘ্নে বললেন, সাউরি সারা ভিতরে গেল। ওরা কেস করতে যাচ্ছে, তখন সময় উকিল বলছে আপনি কার বিরুদ্ধে কেস করবেন? না, কেশব মহারাজের বিরুদ্ধে। খবরদার কেশব মহারাজের লেজে পা দেবে না, গোবর সাপ, কালো সাপ সবল করে দেবে, একদম প্রাণে মারা যাবে। বিরাট বড় আর্টিকেল লিখলেন, সাউরি সারা ভিতরে গেল। নির্ভীক বক্তা ছিলেন। এক সময় আমি দেবানগরে আছি, সেই সময় প্রভুপাদের শেষ সন্ন্যাস শিষ্য ভক্তি বিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজ আমাদের মঠে এসেছে। মঠে এসে বলছে যে দেখো আমাদের কেশবদা কীরকম নির্ভীক ছিলেন।
এক জায়গা থেকে অনেকগুলো চিঠি দিয়েছেন পরম গুরুদেবকে। সেই চিঠিগুলো পরম গুরুদেব উত্তর দেন নাই। আবার নির্ভয় বলছেন, আপনার চিঠির উত্তর দেব কি? আপনার চিঠিগুলোকে আমি আমার পেটসাপখানার মধ্যে চুবিয়ে রেখেছি। দেখুন, নির্ভীকভাবে বলে দিলেন, কোনো পরোয়া করলেন না। ছিল ভক্তিদৈত মাধব গোস্বামী মহারাজ, কলকাতায় যে ওনার মঠ আছে, সেই মঠে পরম গুরুদেবকে নিমন্ত্রণ করেছেন বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। কি ওনাকে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করতে বলছে না, আমি সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করবো না। ও সবাই এসে বলে যাবে, হ্যাঁ, বিভিন্ন রকম কথা আমাকে হজম করতে হবে না, আমি একজনকে দুজনের পরে বলবো। মানে ঠিক আছে। কেন ভক্তিদের মাধব গোস্বামী মহারাজ থেকে আমাদের পরমগুরুদেব সিনিয়র, আর পরমগুরুদেব সুখী হৃদ্যতা ভাব, বলে ঠিক আছে। তাই একজন বক্তৃতা দিয়েছে, তারপরে পরম গুরুদেব বক্তৃতা শুরু করেছেন। একদম তুলোধনা করে দিচ্ছেন, যারা বলে ভগবান নির্বিকার নিরঞ্জন, এসব যারা বলে কর্মশ্রেষ্ঠ, এসব যারা বলে তাদের মুখটাকে আগে শুদ্ধ করাতে হবে। কি দিয়ে? না, গোবর জল দিয়ে মুখ শুদ্ধ করাতে হবে। আরও অনেক অনেক কথা বলছেন। তখন ভক্তিদের মাধব গোস্বামী মহারাজ বলছেন কি, যে বিনোদদা, আমি এদেরকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছি, একটু রেখে রেখে বলুন। যে বলছেন রেখে রেখে বলুন, আরও সবভাবে বলতে শুরু করে দেন। আর আমাদের ভক্তিদান্ত মাধব গোস্বামী মহারাজ ইশারা করতে সময় হয়ে গেছে। পাঞ্চা কৃপা সিদ্ধ ভয় বলছ পতিতানাং পবনে ভো বৈষ্ণবে ভো নমো নমো। জয়দিন হরে কৃষ্ণ। ওই জন্য বললেন যে উনি প্রথম থেকে কি একদম তেজস্বী ছিলেন না মঠে এসে? বলতে होनहार बीन बान के होते चिकने पार। इंग्लिश क्या होगा? मॉर्निंग सन shows the day, morning sun shows the rest of the day। যে উঠন্তি গাছ পত্রেই চেনা যায়, প্রথম থেকে এরকম ছিলেন। মঠে এসে এরকম হয়েছে পরে না, প্রথম থেকে। আর একটা যে জনার্দন বলছিলেন ওই পাখি নিয়ে যাওয়া, যারা ভগवान कृष्ण परिकर व महाप्रभु जो कृष्ण के या महाप्रभु के परिकर हैं, पहले बचपन में समझ में नहीं आता है कृष्ण भगवान महाप्रभु। बचपन में कुछ बड़ी पता चला, बाद में उनका कीर्ति का लाभ ने बता दिया ये भगवान है। ऐसे ये मुक्त महापुरुष के बचपन की लीला देख के समझ में नहीं आता है। एक बार मुझे बता रहे थे, और तो चिड़िया उठा क्यों ले गया भाजपा की जल, इसलिए जब कृष्ण को ये आकर के ले गए थे बबंडा यानी तीना बरतासुर, वो लीला कौन से स्फूर्ति हुआ बचपन में। उनकी बैठी थोड़ा उड़ू कि जब इच्छा ही तब ये ईगल आकर के ले गए, जाके थोड़ा घूम लिया, छोड़ के चले गए। अब हमारे भारती महाराज जी पौन चरण में पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। भारती महाराज 10-12 मिनट। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदलाय कृष्ण कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य अस्मित गुरुपाद पत्र नित्य लीला गुरु श्री विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज नित्य दिल पूज्यपाद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज ওদের চরণে শতকোটি দণ্ডবত উপস্থিত। পূজ্যপাদ ভক্তি বেদান্ত জনার্দন গোস্বামী মহারাজ, পূজ্যপাদ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, পূজ্যপাদ ভক্তি বেদান্ত নরসিংহ মহারাজ এবং অন্যান্য বৈষ্ণবী এবং গৌর ভক্তবৃন্দ সবাইকে ষষ্ঠ দণ্ডবত প্রণাম। আজকে চৈত্যগুরু বা পরম শ্রেষ্ঠ গুরু আমার, তা তিনি 1898 সালে
বরিশালে বাউন্ডারি গ্রামেতে আমার জন্ম হয়। পিতার নাম শরৎচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা, মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। ভুবনমোহিনী দেবীর কোলে এক শিশু জন্ম যখন করলো, এই শিশুর এত জ্যোতি, এত সুন্দর দেখতে, এত তার প্রভাব, এত বিস্তার করছেন, উজ্জ্বল এত, সেই জন্য নাম দিল কি? নাম দিল জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না মানে সূর্য, যে চন্দ্র যখন ওঠে তার আলোটা কি স্বচ্ছ আলো না, সেই জন্য তাকে দেখে, মুখ দেখে জ্যোৎস্না নাম দিল। এবং তার ডাক নাম ছিল জোনা। এই জোনাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে গণৎকারদের কাছে দেখালো, তার পুষ্টি বিচার করে দেখালো যে এ একজন মহাপুরুষ, সাধারণ পুরুষ না। সাথে সাথে ওকে নিয়ে চলে যাওয়া হলো মেদিনীপুরের বৈকুণ্ঠ রায়ের কাছে। তিনি এক অদ্ভুত জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি সব কিছু দেখেই বললেন যে 4 বছর 3 মাস পর থেকে এর জ্যোতি প্রভাব বেরোবে এবং এর মধ্যে অনেক কিছু অলৌকিক জিনিস দেখা যাবে। সেই জন্য এই পুত্রকে অত্যন্তভাবে যত্ন করে রাখবে। এই যে ভুবনমোহিনী দেবী মা, আর বাবা ছিলেন শরৎচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা। শরৎচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা তিনি একজন সরকারি প্রশাসনিক চাকরি করতেন, কোনো খবর রাখতেন না। ভুবনমোহিনী দেবী এই জমিদারির সমস্ত কিছু তিনি একাই দেখতেন। কোথায় কোন সমস্যা হলে তিনিই দেখতেন, আর এই ছেলেকে মানুষ করতেন। এই জোনাকে নিয়ে যখন জোনার পিসিমা একসময় যখন নবদ্বীপে এসেছেন, সেই নবদ্বীপে যখন প্রভুপাদের কাছে এসেছেন, প্রভুপাদের এই যে হরিকথা ভাগবত কথা শুনেছেন, শুনে তখন ওই প্রথম থেকেই কল্পনায় এসে গেছেন এই জনার, যে আমি এই সাধু সঙ্গ করবো, সাধুর সাথে থাকবো, সাধু সেবা করবো। এই যে মানসিকতা যখন এসেছেন, পড়তে পড়তে সেখান থেকে চলে আসেন। আসলে যখন প্রভুপাদের পাশে আশ্রয় নিলেন, তারা নাম দিলেন বিনোদ বিহারী। বিনোদ বিহারী, এই বিনোদ বিহারী যখন নাকি পিসমা নিয়ে যেতে বলল, পিসমা তখন বলছেন, পিসমার গুরুদেব ছিলেন প্রভুপাদ। তা প্রভুপাদ পিসিমা তখন বলছেন, গুরুদেব আপনি যে সব জায়গায় মঠ করছেন বা কীভাবে এই যে চালাবেন, কোথায় আপনার ভক্ত, কোথায় আপনার সেবক, কোথায় যে চালাবেন? আরে আমার এই বিনোদ চালাবে, আমার এই বিনোদ চালাবে। প্রভুপাদ সেটা তখন বললেন, এই বিনোদের উপরে ভরসা রাখলেন, আমার এই বিনোদ চালাবে। তাই যে বিনোদ তিনি এখানে যে প্রভুপাদের কাছে তিনি গুরু সেবা করতে শুরু করে দিলেন, এবং তার যে যখন যে দায়িত্ব দিচ্ছে সেই দায়িত্ব তিনি পালন করছেন। অদ্ভুত একটা কথা, এই বিনোদ যখন নাকি গৌর কিশোর দাস তিনি এখানে 30 বছর এই বৃন্দাবনে তিনি এখানে ভজন করেছিলেন। 30 বছর পরে যখন নাকি জগন্নাথ বাবাজি যখন এখন ডেকে নিলেন, নবদ্বীপে যখন চলে গেলেন, চলে যাওয়ার পরে তিনি শ্মশানেতে থাকতেন। শ্মশানে থাকতে থাকতে এক নগরপালিকার একটা শৌচালয়, মানে পায়খানার মধ্যে উনি সেখানে ভজন করছেন। তা পায়খানা জমাদার এসে পরিষ্কার করবেন, দরজা খুলছে না, কে যেন আছে। তারপরে যে কেউ পায়খানার মধ্যে গেছে, একটু পরে তো বেরোবে। সে অনেক চেষ্টা করলো, কিছুক্ষণ পরে ডাকছে, সাড়া দিচ্ছে না। 1 ঘন্টা গেল, 2 ঘন্টা গেল, সঙ্গে সঙ্গে সেই জমাদার যে খবর দিল যে এখানে এই ভিতরে একজন কি আছে, বেরোচ্ছে না। সবাই তখন এসেছে, সব এসে ডাকাডাকি করছে, আমি অসুস্থ, আমি বেরোতে পারবো না, আমি যেতে পারবো না। যখন দেখলি যে না, এতে কেউ একজন ঘরের ভিতরে আছে, তার নিশ্চিত বেঁচে আছে, কথা বলছে মানে বেঁচে আছে। প্রশাসনকে খবর দিল, পুলিশ প্রশাসনকে খবর দিল, পুলিশ প্রশাসন আসলো। পুলিশ প্রশাসন করছে, তখন সবাই জানতে পারলো, প্রচার হয়ে গেল যে সেই গৌর কিশোর দাস এখানে এসে ভজন করছে। পুলিশ এসে বললে, বাবা তুমি শৌচাগার থেকে বেরিয়ে এসো, আর তুমি বেরিয়ে আসার পরে তোমার ভজনের জায়গা আমরা আলাদা করে দেবো। বললে, না না না, ওই জাগতিক জগতে আমি যাব না। এই দুর্গন্ধ মানুষ, এই মানুষের যা দুর্গন্ধ, তার থেকে আমার এই পায়খানার গন্ধ অনেক ভালো, আমি এখানেই ভজন করব। যখন নাকি কিছুতেই যখন সেই শৌচালয় থেকে যখন বেরোচ্ছে না, প্রভুপাদ যখন খবর পেলেন গুরুদেব, প্রভুপাদের একটাই মাত্র শিষ্য, তিনি হচ্ছেন মানে গৌর কিশোর দাসের একটাই মাত্র শিষ্য, তিনি প্রভুপাদ। তা প্রভুপাদ যখন দেখলেন যে গুরুদেব এইরকমভাবে শৌচালয় থেকে বেরোচ্ছে না, তখন আদেশ করলেন কাকে? বিনোদকে আদেশ করলেন যে বিনোদ
তুমি গুরুদেবকে গিয়ে বলো তোমার কথা নিশ্চয়ই শুনবে। তাই বিনোদ বিহারী তখন গিয়ে বলছেন, আমি প্রভুপাদের আদেশ নিয়ে এসেছি, আপনাকে একটু দর্শন করবো, আপনাকে কৃপা পাবো, আপনার আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য আমি এগিয়ে এসেছি। প্রভুপাদ, সরস্বতী, তুমি সরস্বতীর কাছে এসেছো? দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, যে 4 দিন ধরে ওই পায়খানা থেকে বেরোলো না, সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে এসে এই বিনোদকে বলো, বিনোদের মাথায় হাত দিলে হবে, তোর অনেক কিছু হবে, তুই অনেক কিছু পাবি। এই সেই বিনোদ, যার কথাই নাকি তার মধ্যে যে জ্যোতি, তার মধ্যে যে প্রভাব, তার মধ্যে যে ঐশ্বরিক শক্তি, তার মধ্যে যে পারমার্থিক জ্ঞান, সেগুলো কিন্তু আমাদেরকে এই সমাজের মধ্যে তিনি দিয়ে গেছেন। কিন্তু আমরা সেই বিনোদ বিহারীকে অনেক কষ্ট করেছেন, অনেক পরিশ্রম করেছেন। সাধুদের বলে, সাধুদের নাকি কথা বলতে পারবে না, জাগতিক জগতের সমস্ত লোক নাকি সব মস্তান হবে, তারাই গুন্ডা হবে, তারাই শক্তি দেখাবে। কিন্তু না, বিনোদ বিহারী তা ছিল না। সে লাঠি নিয়ে লড়ে, তার নিজের জন্য নয়, এই ভগবানের সেবার জন্য মন্দির, ভগবানের জন্য জায়গা তিনি তৈরি করতেন। এই যে বিনোদ বিহারী, এই বিনোদ বিহারী তিনি তো এখানে তো কারোর মৃত্যু হয় না, সাধুদের মৃত্যু হয় না, তারা নিত্য লীলার মধ্যে থাকে। তারা অপ্রকট যখন নাকি হয়ে যায়, তারা নিত্য লীলার মধ্যে থাকে। সেই জন্য তাদেরকে মৃত্যু জানার সাথে সাধারণ জাগতিক জগতের মানুষের মৃত্যু হয়, কিন্তু কোনো সাধুর মধ্যে মৃত্যু হয়। তিনি সেই আমাদেরকে সবাইকে দেখছেন, সবার তিনি সেখানে সব আশীর্বাদ পাচ্ছেন। তাঁর যে শিষ্যরা ছিল, তাঁর মধ্যে থেকে যারা এসেছেন, তারাও মানে একটা একটা দায়িত্ব নিয়েছেন। তাদের কাছে কারোর কিছু ঘরের থেকে কেউ নিয়ে আসেনি। তারা এক একটা জায়গায় বড় বড় করে মঠ তৈরি করেছেন, বড় বড় মন্দির তৈরি করছেন, বড় সেবা হচ্ছে, সমস্ত কিছু করছেন। ফিতে কার আশীর্বাদ? সেই গুরুর আশীর্বাদ। সেই আশীর্বাদ যারা পেয়েছেন, সেই আশীর্বাদ পেয়েই তারা চলছেন। তো এদের আশীর্বাদ, এদের মূল্য করা যায় না, এদের মাপা যায় না, এদের ভক্তিকে মাপাও যাবে না। সেই জন্য এই ভক্তি বিনোদ বিহারী তিনি পরবর্তীকালে যখন নাকি 1937 সালে যখন প্রভুপাদ যখন অপ্রকট হলেন, 1 জানুয়ারি যখন অপ্রকট হলেন, তখন প্রভুপাদের কিন্তু সন্ন্যাস হয়নি। তখন বিনোদ বিহারী তখন সন্ন্যাস হয়নি। 1941 সালে হঠাৎ রাতে দেখছেন, মাথায় হাত দিয়ে প্রভুপাদ বলছে, বিনোদ, তুমি এখনো সন্ন্যাস নেওনি? না গুরুদেব, আমার তো না 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 না, তোমার এখনই সন্ন্যাস হওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে ওই রাতের স্বপ্নের মতন দেখছেন, প্রভুপাদ এসেন, তার মাথায় হাত দিয়ে সন্ন্যাস যেন মন্ত্র দিয়ে দিলেন। মন্ত্র দিয়ে তিনি জয় দিয়ে দিলেন। কি জয় দিলেন? ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী কি জয়। গুরুদেব গোস্বামী বলবেন না, ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ গোস্বামী আসে না, ভক্তিবেন্দ্র কেশব গোস্বামী, এই কেশব মহারাজ কি জয়। এই জয় যখন প্রচার যখন হয়ে গেল, এই 1937 সালে 1 জানুয়ারিতে চলে গেছেন অপ্রকট। তাহলে আমাদের এখানে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে আমাদের যে অপ্রকট হয়, তারা কিন্তু নিত্য লীলার মধ্যে থাকে। তারা না যে 1941 সালে এসে গুরুদেব সেই বিনোদ বিহারীকে বলছে, তোর সন্ন্যাস হবে, তোর সন্ন্যাস। তাহলে কী করে? এটা কি জাগতিক জগতের মানুষের এটা কীর্তি? না, এরা সমস্ত পারমার্থিক জগতের এদেরকে স্থান। আর পারমার্থিক জগৎ থেকে তারা কৃপা করে আশীর্বাদ করে, সেই আশীর্বাদ নিয়ে আমাদের চলতে হয়। এই জন্য পরম শ্রেষ্ঠ গুরু, চৈত্য গুরু, এই যে গুরুগুলো আছেন, সেই গুরুদের কৃপা নিয়ে বৈষ্ণবরা চলছেন। তাদের পথে দিশাটি হচ্ছে গুরুর আশীর্বাদ। বাঞ্ছা কল্পতরুশ্চ কৃপা সিন্ধু বয়ে বচ পতিতানাং পাবনে ও বৈষ্ণবে বয়ে নমঃ। হরে কৃষ্ণ। देखो, हम लोग जो भजन कर महाराज जी वही बचपन के बात उनने सुनाया कि उनके अंग कैसे ज्योति था, ये सब स्टेप बाय स्टेप बहुत सुनाया। जो भी ज्योतिर्विद ने देखा बताया, बहुत आगे चल बहुत बड़े होंगे। प्रभुपाद के परम जो बात बता रहा हूँ, हम लोग जो भजन करते हैं
भजन में ये लोग दीक्षित से गुरु मंत्र है। पहले प्रभुपाद दीनता के मूर्ति प्रतीक होने के नाते किसी को गुरु मंत्र गुरु राशि नहीं देते थे। एक दिन पौधे ने बताया, प्रभुपाद आपने तो शास्त्रीय बातें हम लोगों को सुनाया, प्रथमं तु गुरु पूज्य ततश्चैव ममार्चन तदेशा भगवत भक्ति झन्नथा निष्फलो भवे। आप गुरु मंत्र नहीं देंगे तो आपकी सेवा हम कैसे करेंगे? तो नहीं विरोध कोई जरूरत नहीं प्रभुपाद। यदि पहले गुरु पूजा न हो तो भगवान के पास कैसे जाएंगे, भगवान कैसे अंगीकार करेंगे? तो फिर विनय दिया। तो प्रभुपाद तो क्या हम लोग को दूसरे किसी के पास जा कर के गुरु मंत्र लेना पड़ेगा? तो प्रभुपाद सबसे पहले गुरु मंत्र अपने प्रिय विनोद को दिया था। उसके बाद परम सब गुरु भाई को बता दिया। अब सब जाके प्रभुपाद के पास गए, सबको जाके गुरु मंत्र दिया, गुरु गायत्री मंत्र दिए। ये मंत्र प्रभुपाद के आविष्कृत नहीं, जब ग्रंथ में है, प्रभुपाद अपने को दिन भी समझने के कारण नहीं देते थे। और देखिए परम कैसे बलवान थे, कैसे निर्भीक वक्ता थे। जो माधव गोसाई महाराज के बारे में बताया था हरिजन महाराज, भक्ति माधव जब लेक्चर हो रहा है बोलते हैं ना, थोड़ा समाप्त तब और जोर से शुरू कर दिया। उनके पास किसी का बात करने का हिम्मत नहीं होता था, इतने बड़े युक्तिवादी थे। बीच बीच में जब पौरव साल में 1 महीना के लिए आते थे मथुरा में, उस समय मथुरा के 2 बड़े वकील थे, एक अखिलदास बंदोपाध्याय, एक महेंद्र नाथ चतुर्वेदी, सबसे टॉप लॉयर थे। और भी आकर के युक्ति सीखते थे, आर्गूमेंट करते, फिर लोग खंडन करके आर्गूमेंट सिखा देते। कभी लॉ पढ़े नहीं, कुछ पढ़े नहीं। देखिए कैसे जो भगवान जैसे चाहते हैं ऐसे को प्रकाश कर देते हैं। तो बस कितनी सेवा की, कोई हिसाब किताब नहीं है। एक उदाहरण देके मैं नरसिंह मार्ग करूँगा। बताया शास्त्र में गुरुपाद पद में जा रहे निष्ठा भक्ति, जगत तारिक सही धरे महाशक्ति। गुरुपाद पद में निष्ठा भक्ति हो तभी जगत को तार से पहले निज को खुद तारेंगे, फिर जगत तारेंगे। जैसे हम लोग साल में 2 परिक्रमा करते हैं, एक नवद्वीप धाम परिक्रमा, दूसरा ब्रजमंडल परिक्रमा। प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर निर्भीक रूप से प्रचार कर रहे थे। उनके प्रचार के कारण जो समाप्त जात गोसाई लोगों का बिजनेस ठप होना शुरू हो गया। पहले समाप्त ब्राह्मण लोग कहते थे गोसाई का बेटा ही गोसाई होगा, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा। पर प्रभुपाद उसका खंडन किया। अगर यदि ब्राह्मण का बेटा गोसाई का बेटा गोस्वामी हो, गोस्वामी इंद्रिय के कंट्रोलर है, तो कोई गोस्वामी है इंद्रिय कंट्रोलर है, समझते हैं तो बेटा ऐसे ही हो, कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे ही हो। एक डॉक्टर का बेटा बिना डॉक्टरी पढ़े डॉक्टर हो जाए, वकील का बेटा बिना वकालत पढ़े वकील हो जाए, इंजीनियर का बेटा बिना इंजीनियरिंग कॉलेज जाके इंजीनियर संभव नहीं है। कोई बहुत बड़े भक्त हैं, उनका बेटा भक्त, कोई गारंटी नहीं है। जैसे कौस्तुभ बहुत बड़े भक्त हैं, बेटा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे निकले। हिरण्यकशिपु दैत्य है, बेटा प्रहलाद इतने बड़े भक्त बने। प्रहलाद महाराज भक्त हैं, उनका बेटा विरोचन असुर बने। विरोचन असुर, उसका बेटा बोली भक्त बने। बोली भक्त, उसका बेटा बाण असुर बने। इसलिए किसका बेटा ऐसे नहीं है। अब देखा लोग सुन करके प्रभुपाद कहने लगे, शास्त्र में बताया जस्सज लक्षणम पुंसम वर्णामि व्यंजकम, जिनके अंदर जो लक्षण इसको देख करके उनका स्थिति निर्णय किया जाता है। ऐसे केवल कुल में जन्म लेने से नहीं होता है। तो जब प्रचार कर रहे तो स्मार्त ब्राह्मण बिगड़ गए। तो न रहेगा बाँस न बनेगी बाँसुरी, न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी, न रहेगा प्रभुपाद
न प्रचार होगा, इसको जान से मारना है। जब परिक्रमा उस समय हम जब परम महाप्रभु को पालकी में ले जाते हैं, प्रभुपाद सप्ताह के समय महाप्रभु हाथी के पीठ पर सहारा कर परिक्रमा में जाते थे। जब उन लोग किसी को पता नहीं था तो हुआ क्या, उन लोग जब प्रोडावतला में पहुँचे मायापुर से आक्रमण कर दिया, ईट के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े सोना बोतल छोड़ना शुरू किया। सब सिर पर पैर रख के भागे, महावत हाथी को घुमा करके चले गए वहाँ पर लेकर के। और परम गुरुदेव और परमानंद प्रभु प्रभुपाद के साथ किसी गृहस्थ घर में घुस गए। कोई तो प्रभुपाद का नाम जानते हैं, मुखरा से जानते नहीं। अब क्या किया जाए? परमानंद प्रभुपाद, आप अपने सन्यास के विषय दे दीजिए, आप मेरा सफ़ेद वस्त्र पहन कर मायापुर चले जाइए। मैं नहीं विनोद, ऐसा हो नहीं सकता है। जब प्रभुपाद यही होगा, परमानंद को वैदिक वस्त्र तक नहीं दिया था। क्यों? जमींदारी काम देखना, ऑफिस जाना है, वो जेद करके जबरदस्ती करे बदल लिया, ये तो सन्यास हो गया। प्रभुपाद अपने वस्त्र खुद दे रहे हैं, इससे बड़ा सन्यास क्या हो रहा? दे दिया। और परमानंद को क्या क्या लाल कपड़ा खोल के फेंक दिया। फेंक करके जब जैसे दो गमछा मांगा, एक गमछा पहने, एक गमछा कंधे पर लिया। हुक्का, हुक्का जानते, हुक्का गुड़गुड़ी, तो परमानंद ऐसे एक गुड़गुड़ी लेके बाहर चले जाते। गाँव का गंवार है, हुक्का पिए जाते। चले गए कहाँ? कृष्णनगर। पुलिस को कंप्लेन किया और प्रभुपाद पे चले, सफेद पे चले गए, पता नहीं चला। अब जब पुलिस आए, देखा ये तो विनोद बाबू हैं, सब लोग प्रभुपाद गए कहाँ, तो समझ में नहीं आया। देखिए, गुरु सेवा के लिए अपने प्राण का परवाह नहीं किया। प्रभुपाद बहुत मना किया, तो परमानंद ने बताया, प्रभुपाद आपके बहुत शिष्य हैं, मुझे लोग मार भी दे, कोई चिंता नहीं, आपका कुछ नुकसान हो जगत का बहुत नुकसान हो जाए। देखिए कैसे नीति के परम गुरुदेव कैसे गुरु सेवा की, ये सीख कर देख कर हमें सीखना है। अब मैं नरसिंह में अनुरोध करता हूँ, 5 मिनट पुष्पांजलि देते, फिर आरती होगी। हरे कृष्ण। और एक बात है, काल के सकाले मंगल आरती पर আপনারা সকল আঙ্গিক করবেন। 16 আঙ্গিকের জন্য দেওয়া হবে। 5:30টার সময় আমরা বৃন্দাবন পরিক্রমার জন্য বেরোবো। রাস্তায় আপনাদের প্রসাদের ব্যবস্থা আছে। আর ফেরার সময় কালীয়দহ, প্রবল सरस्वती, सनातन गोस्वामी मदर दर्शन कर फिरबो। कल सुबह मंगला के उपरांत आप लोग गायत्री मंत्र जप कर लेंगे 15-16 मिनट के अंदर करके हम लोग जाएंगे वृंदावन पंचवशी परिक्रमा। लौट के समय कालीयदह, सनातन गोस्वामी, भजन कुटी, मदन मोहन, प्रबोधानंद होते मठ में वापिस आएंगे। बीच में हम लोग का प्रसाद की व्यवस्था है। टुमारो आफ्टर मंगल आरती you can chant it Gayatri mantras. After that we go for Vrindavan Dham Parikrama. On the way back we go to Madan Mohan, Sanatana Goswami, Madan Mohan, Kaliyada, Prabodhananda Saraswati. Breakfast প্রসাদ ইসার মধ্যে মিলে। আর অনেক বাঙালিদের দেখছি ওদের এখানে ভক্তিতে পেট ভরছে না, প্রেম চাই ওদের। এই যে 4টা সব চলে যায় প্রেম মন্দিরে, তার ওখান থেকে করে রাত্রে ফিরবে। ভালো যান, কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু কালকে সময় অনুসারে যেতে হবে। আর যত প্রেম মন্দির যান প্রেম হবে না, হরিকথা না শুনলে হবে না। এই জন্য সব হরিকথা শ্রবণ করবেন, নরসিংহ হরিকথা বলবেন, তারপর আরতি। नमो विष्णुपदाय आचार्य सिंहरूपिणे तुषिमा भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी कुमारी अतिमर्त्य चरित्राय सात्विकानांच पालिने जीव दुखे सदाताय श्री नाम प्रेमदायिने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब
सबसे पहले मैं मेरे दीक्षा शिक्षा गुरुदेव नित्य कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्कृष्ण भक्ति वेदांत वामन कृष्ण नारायण नित्य कृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर कृष्ण भक्ति वेदांत नारायण कृष्ण महाराज भक्ति वेदांत माधव कृष्ण महाराज समस्त गुरु परंपरा के चरण कमलों में अनंत को श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित पाठगण वैष्णव वैष्णवी ब्रह्मचारी सभी को चरण में बहुत प्रणाम। हम लोग सुबह से ही हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान किशोर से महाराज के सामान्य श्रवण कर रहे हैं। आचार्य केसरी रूपान के अंतरंग परिकर विनोद बिहारी ब्रह्मचारी, उनका नाम बाद में उनको सब पहले विनोद दा कहते थे। तो उन्होंने मथुरा में किशोर जी गौड़िया मठ, चुनचुड़ा में उद्धारण गौड़ी मठ, नवदीप में देवानंद गौड़ी मठ। तो देवानंद गौड़ी मठ तो बहुत विशाल जगह हुआ, तो सबका हमारा जन्म स्थान हुई देवानंद गौड़ी। हम लोग सारी दीक्षा होती है, सबका जन्म भारतीय महाराज छोड़ जन्म, बाकी हम लोग का सबका जन्म स्थान से देवानंद गौड़ी मठ। तो प्रभुपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने वहाँ पर देवानंद गौड़ी मठ की स्थापना की। गेट में नरहरि तोरण है। उस समय में प्रभुपाद के मुख्यों में नरहरिदा, विनोदा और कुंजदा तीन प्रभुपाद के बड़े प्रिय। तो देवानंद गौड़ी मठ में सामने कुछ जगह जो नाट्य मंदिर के बाद में बना, सामने वाला मंदिर बना था। तो धर्मशाला साथ चारों तरफ में गेट में घुसते चारों तरफ में पूरी सुंदर बनी जगह है। तो एक समय में परम गुरु जी वहाँ बैठे थे नाट्य मंदिर में, तो ब्रह्मचारी सामने बैठे थे। तो कुछ लोग बोले, केशव महाराज आपके बगीचे इतनी जगह खाली पड़ी है, वहाँ पर फूल लगाने से अच्छा फूल आ जाएंगे। हाँ, अरे परम गुरु जी बोले, उनके सामने ब्रह्मचारी बैठे, तो बोले वो फूल है ठीक है, तो फूल लगाते हैं तो एक दिन सुबह में दिया भी मुरझ गया। सुबह सुबह फूल आए कहते ताजे ताजे थे, माला भी थे, मुरझ गए। ये फूल है ये तो मुरझते हैं। ये जो हमारे सामने बैठे हैं ये ब्रह्मचारी सन्यासी, ये फूल जो है ये मुरझने वाले नहीं, खिलने वाले। इसलिए उन्हें उदाहरण दिया, बोले मृदंग होता है, मृदंग बजाते हैं एकदम, मृदंग का आवाज़ कहाँ तक जाता है? इतना जाता आवाज़। और एक होता है ये बृहद मृदंग, ये हमारी घंट आती है, सारे घर घर में पहुँच के घंटों के द्वारा प्रचार किया जाता है। और एक होती है जीवंत मृदंग। जीवंत मृदंग में ब्रह्मचारी सन्यासी क्या है? जीवंत मृदंग है। ये मृदंग का बृहद मृदंग, जीवंत मृदंग। ये मृदंग है, ये सारे संसार में बसते रहे, सन्यासी ब्रह्मचारी बसते रहेंगे, जीवंत मृदंग है। इस प्रकार ये फूल बगीचा के फूलों से भी वहाँ पर हमारे वर्ग में बैठ करके ब्रह्मचर्य को क्लास करो। इस प्रकार वहाँ पर बैठे बैठे और परम गुरु जी वो तो जमींदार के बेटे थे। प्रभुपाद की सारी जमींदारी वहाँ पर चैतन्य मठ में 5.5 एकड़ जमीन प्रभुपाद से पहले सारी जमीन मुसलमान दखल करके बैठी। तो परम गुरु जी आके उनको जनरल मैनेजर बना दिए, वहाँ से प्रेसिडेंट, उपदेशक, महोपदेशक, कीर्तिरत्न, ये तीनों पद, पहले उपदेशक, महोपदेशक, ये कीर्तिरत्न। उसमें प्रभुपाद वहाँ पर उपाधि देते थे, जैसे हम लोग को भी उपाधि दी, हमारे विद्यालय का भी उपाधि थी। और भागवत भूषण श्री महाराज भागवत भूषण, प्रेमानंद सेवा रत्न, परमेश्वर की उपाधि मिली। सेवा निकेतन में मेरी उपाधि थी सेवा विग्रह। वन महाराज की भक्ति चकोर, ये सारी उपाधि हमको पता ही नहीं। 2000 साल में जब 3 लोग संन्यास हुआ था सबका, तो उससे पहले गुरु जी ने हमको सब उपाधि गुरु जी और हमारे भक्ति वेदांत बाबा को सही महाराज, भक्ति नारायण को सेवा, दोनों मिल करके सब छाट करके हम लोग एक ही बार में दी उपाधि। उनको उसके पहले प्रभुपाद वहाँ गौर पूर्णिमा में, प्रत्येक गौर पूर्णिमा के बाद सबको ब्रह्मचारी को सन्यासियों को उपाधि देती थी।
गौर पूर्णिमा में अच्छा अच्छा काम करने के लिए। तो हमारे परम गुरु जी को कृति रत्न, उन्होंने कितनी वहाँ पर सेवा की थी चैतन्य मठ की। तो वहाँ पर मामला मुकदमा जमीन जुमला का मामला, केस का मामला, हमारे परम गुरु जी वहाँ पर जाके सारी जमीनों को छुड़ाया, खेती का छुड़वाया, कोर्ट में जाकर केस लड़ते थे। इसलिए परम गुरु जी का एक हमारे आचार्य के जो किताब है उसमें लिखा है, भाई ये मामला मुकदमा लड़ना भी एक भजन है। जो मामला मुकदमा नहीं लड़ सकता तो भजन भी नहीं कर सकता, ऐसे लिखा हुआ। मेरा बात नहीं है, परम गुरु जी इसमें देख लेना आचार्य कैसे नहीं। तो हमारी मथुरा में आए थे तो उस समय किसी ने गौड़ी मठ लिया तो उसके सारे दुकानदार बैठे थे। वो परम गुरु इस समय जब पुरानी धर्मशाला ली तो उनके दुकानदार बैठे, परम गुरु जाके पहले उनके ऊपर केस करते। मैं दुकान खाली खाली करते करते आज भी तक मैं भी जाकर के 20-25 साल तक केस लड़ा उनका दुकान, मथुरा के दुकानों का केस लड़ते थे। अभी भी एक दुकान बचा, मत छूट के नहीं वाला, अभी भी एक दुकानदार बचा है। तो क्या करेंगे, कोर्ट का मामला करेंगे। तो परम गुरु जी कहते थे कि जो मामला मुकदमा परम गुरु समय में उनके बाद में देखकर कागज मेरे पास सारे फाइलें मेरे पास कोर्ट की आ गई थी। तो मैं देखा परम गुरु जी समय का कोर्ट का वकील नाम बताया था राकाल दल वकील, उनके पास में परम गुरु जी जाते थे। यहाँ का जब यहाँ पर दुकानदार पर केस किए तो वकील लोग जानते थे ये तो बड़े जमींदार के लड़के हैं, उन्होंने तो मामला बहुत ज़्यादा है। तो बड़े बड़े वकील लोग उनके पास विचार विमर्श करने के लिए आते हैं, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा। तो उस समय के मेरे पास 2-4 मैं भी कोर्ट की फाइल देखता था, मैं भी केस लड़ा हूँ। मथुरा के जितने सारे दुकानदार थे, दुर्वासा के केस थे, मेरे को भी सारे केस मैं देखता था परम गुरु जी लड़ रहे थे। इसलिए हम उनके बच्चे हैं तो कभी कभी हमको अभिमान लगता है कि हम तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी आचार्य के श्री शेर के समान जो गरजते हैं, इसलिए मेरा नाम में नाटक भरा जबरदस्ती परम गुरु जी का नाटी होती है। इसीलिए हम लोग केस किसका भेज लेते हैं। हम लोग नारायण गोस्वामी महाराज मैं देखा, हम तो आप इसमें हाँ प्रॉपर्टी दे दो, इसको टेस्ट डालो, इसको टेस्ट करो, खुद ही कहते थे। मैं देखा अपने आप को, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, हमको शिकिश का है, हमको तो कोई डर लगता नहीं केस पूछता। परम गुरु जी हमारे कहते थे जो मामला मुकदमा नहीं ले सकता वो राधा रानी की और कृष्ण का भजन नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी उनके पास मामला मुकदमा उदाहरण दिया तो कैसे राधा कृष्ण में लड़ाई होती है और उन्हें कोर्ट में जाकर उसका फैसला लिए कृष्ण को जाकर के आरोपी बनाते हैं, ललिता जज बनती हैं और वहाँ पर परम गुरु जी कहते हैं कृष्ण को जाकर के राधा जी के चरणों में वहाँ पर उठक पटेल लगाते हैं कि बोलो हाथ पकड़ो और आगे से गलती नहीं करूँगा। तो कहते हो तो लाचार है अपना हाथ से फिर गलती करते हैं। फिर भी इस प्रकार वहाँ भी मामला मुकदमे की बात है। कहाँ पर जहाँ राधा रानी और जो ललिता विशाखा वो सारी है ना, वो सारे के सारे वहाँ भी मामला मुकदमा चलता है। अरे वहाँ खेल नहीं हो, ये तो खेल है, इसमें क्या है, ये खेल है, इसलिए इसको असलियत कुछ नहीं है। तो खेल के चले जाओ, भगवान के नाम पे खेल के चले जाओ। इसलिए हमारे परम गुरु जी बहुत गंभीर और एकदम खरीशील बड़े धाकड़ शब्द है, धाकड़ पता नहीं धाकड़ नहीं है हिंदी में, धाकड़ में हिंदी का है ना। अच्छा खड़ी आकर मैंने एकदम बोल्ड, इसको बोल्ड कहते हैं, बोल्ड के जैसे एकदम बोल्डनेस होकर के कथा में सिद्धांत में और किसी भी बारे में यहाँ पर आकर के हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून पास की कि सन्यासियों के ऊपर में कानून, इनकी संपत्ति और इनको ये करना पड़ेगा, इसकी जांच करनी पड़ेगी। तो परम गुरु जी ने इसका विरोध किया, तो नहीं, सन्यासी ब्रह्मचारियों की संपत्ति के आप हिसाब लेने वाले कोई नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका हिसाब नहीं करे। उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लेटर लिखा था, उन्हें एक श्लोक भी दिया। एक भारत भागवत में एक श्लोक है, वैष्णव जो है इसके अंदर नहीं आते। तो उसके राजा को आदेश किया, बोले वैष्णव छोड़ के बाकी सबको आप आंदोलन लेना, वैष्णव के ऊपर आप कोई अधिकार तुम्हारा कानून नहीं चलेगा। इसलिए वैष्णव सब कानून से ऊपर है, सारे इनका कानून से ऊपर वैष्णव ने कानून के ऊपर में आप कोई भी ये मंदिर अधिनियम और सन्यासी अधिनियम का उस समय में वहाँ पर कानून पास किया था सेंट्रल गवर्नमेंट संसद में। तो उसके खिलाफ भी हमारे परम गुरु लेख है, उसकी पत्रिका भी निकला था। हमारे जो हमारी पत्रिका छापी थी उसमें कागज पत्र उसमें भी आया, शायद आचार्य के सिंह भी होगा। इसलिए ऐसे
निर्भीक होकर के उन्होंने पूरे और उनके ही तीन शिष्यों में प्रधान जो तीन फूल निकले और सारे संसार में जो उसका अभी भक्तिवेदांत भवन तो सिंह महाराज, भक्तिवेदांत नारायण तो सिंह महाराज, भक्तिवेदांत कृष्ण को सिंह महाराज, उनके फूल है और उनके फूलों के फूल सारे संसार में कृष्ण भक्ति और गौर भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे परम गुरु जी के हम लोग अधीन होकर नाती के रूप में हम लोग आए हैं। हम लोग उनके चरणों का प्रणाम करते हैं और उनको भी अपने जैसा धैर्य शक्ति दे और राधा कृष्ण के चरणों में हमको लगाए रखे। वंशा कृपा सिंधु हरे कृष्ण। भरत भाई आरती। देखिए महाराज ने बताया ना कोर्ट केस के बारे में। जब मैं मठ में आया मुझे गुरु जी को एप्लीकेशन में लगाया, कोर्ट केस में भी और फिर गुरु जी की सेवा। गुरु जी विदेश जब जाने लगे 96 में, तब भी मैं कोर्ट केस देखता था। फिर गुरु जी बताया पुरंदर तुम इधर आओ, नवीन मेरे साथ जाएगा, ये सब करेगा, पार्टीशन का कितना करेगा, और जब मेरे साथ जाएगा डेट कौन देगा, तुम सरकार बन के जाओ। तभी से 97 से हमारा केस देखना शुरू किया। उससे पहले मुझे देखना पड़ता था सब, कोर्ट केस भी, पब्लिकेशन भी, गुरु जी की सेवा, सब कुछ। भरत भाई आरती। जैसा आप लोगों को बताया, कल के सकाले मंगल आरती पर 5:30 1 घंटे के हमारा परिताई बजाबो। कल सुबह मंगल आरती के बाद 5:30 बजे तक हम निकल के तैयार हो जाइए, फिर परिक्रमा में जाएंगे। tomorrow after मंगल आरती you can chant your आरती mantras in 15 minutes, 20 minutes, 5:30 start from here on Vrindavan।